wala. 0 evens wala. Okay. Zero Answer na. 5 even walang dagdag to. Oh. Walang idagdag. Oh. Anong gagawin? Ibaba ko na yung 5. Okay, Pastor. Hurry up, hurry up. 1 plus 1. Wala yung 1. 1 you can do plus 1. 1, 1, 2. Oh, what's the answer? 2, 5. O sige, 25. 25. Answer mo. Wala. Saan yung 25? 25. Okay. Si Lucas yun? Oo, si Lucas yun. Ah, Pastor, para mabilis yan. Ble, 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 ble. Dito na ako. Ay, dito pala ako. 3 plus ay, 0 evens wala didagdag. Oh. Ang gagawin? Ibaba ko na yung 3. Okay, Pastor. 1 plus 1. Wala yung 1. 1 plus 1. 1, 2. 2, 3. Ano yan? 2, 3. 2, 3. 23. 2, 3. Okay na, 23. Come on. 23. Oh. Si Oh, Lu. may clap na si Lucas. May palakpak na. Oh. Okay na, okay na. Okay. Bilis na para makapag-games na, makapag-watch ka na. 4 plus 0. Evens wala didagdag. Okay. Come on, come on. Ibaba ko na yung score. Okay, baba. You can do it. Oh, 3 plus 1. okay. I believe in 3 plus 1. Wala yung 3. 1, 2, 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. 4. Oh, answer. Anong answer? 44. Okay, sulat ka. Answer na kagad. 44. Daddy, nagsayaw siya. Oo, sige. Nagsaya. Okay. Come on. You can do it. 9 plus 0. Evens wala didagdag. Oo. I believe in you. Ibaba ko na yung 9. Okay. 2 plus 1. You can do it. 2 plus 1. Wala yung 2. 1, 2 plus 1. I believe in you. Blank. 1, 2, 3. You can do 3, 9. Oh, ano yung 39? 39. Okay, good job. 39. Oh, 3 and 9. So, answer mo na. 39. Good job. Wow, good job. may good job ka na kay Lucas, ha? Okay na, bilis. Bilis na. May good job ka na kay Lucas. Bilis. Bilisan mo kasi. Yan. Dito Ano na? yun? Oh, saan na ba? To. Yan. Baliktad. O, isa na lang pala eh.
Isa na lang ba? Saan na? Hindi yun. Ito. Yan o. Yan. Kano ko yan? 0, even wala. Ibaba ko na yung 8. Okay. 2 plus 2. Ano yung 2? You can do it. 1, 2 plus 2. 1, 2. Count. 1, 2, 3, 4. 4, 8. Oh, ano yan? 4, 8. Ano yung 4, 8? 40? 48. Okay, answer. 48. Ito pa oh. Answeran mo muna to. Come on, bilis. Bilis na. 7 plus 0, even wala. Ibaba ko na yung 7. Sige. Okay na, bilis na. Para maabutan natin yung ano. Yung good job. 2 Hmm. plus 2. 1 and 2. 1, 2 plus 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ano yan? 4, 7. Ano yung 47? 47. Okay, good. 47. Oh, ito na answer na sa kabila oh. Tapos mo na, lagay mo na. Asan? Ano yan? 40? 48. Okay. Mag-watch ka na. Ano bang gusto mong watch mo? Ang gusto mo? Si Peppa Pig? Tayo? Ano? Tayo. Okay.